تعریف و توصیف۔ میں آپ کی خدمت میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا سلام تو پہنچا دیا کرتا ہوں، لیکن میں نے جائزہ لیا کہ شکریہ ادا کرنے کے معاملے میں بھی تھوڑا سا بخیل ہوں، اور جن لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں اور ان میں بھی یہ عادت بیدار نہیں کی جا سکی۔ اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں، اچھی خوش بختی کا سامان مہیا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے، لیکن تعریف و توصیف کے معاملے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ رواج ابھی بن نہیں سکا، اور ہم نے اس کے بارے میں غور نہیں کیا کہ تعریف و توصیف بھی واجب ہے۔ کہیں واجب نہیں ہے تو بھی ان کی جانی چاہیے، تاکہ انسانوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی اور ایک یونٹی پیدا ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں آدمی کے چلے جانے کے بعد اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اگر آپ لاہور کے سب سے بڑے قبرستان میانی صاحب میں جا کر دیکھیں تو بہت سے کتبے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کے اوپر مرحوم کا نام، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات لکھی ہوگی، پھر اس کے ساتھ ساتھ توصیفی کلمات بھی ہوں گے۔ اب وہ بیچارہ باہر نکل کر تو دیکھ نہیں سکتا کہ کتبے پر کیا لکھا ہے، یہ تو اس کے کام نہیں آیا۔ بہتر یہی تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی کچھ تعریف و توصیف ہو جائے تو اس کو کچھ سہارا ہو، اس کو پتہ چلے کہ میرے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت تقویت عطا کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابی آئے۔ کچھ صحابی وہاں پہلے تھے۔ نئے آنے والوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے صحابی ہیں یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اور یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں ان سے زیادہ متعارف تو نہیں ہوں، لیکن یہ بہت دل والے ہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ کیا آپ نے ان سے یہ بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا، جی میں نے تو نہیں کہی تھی۔ کہنے لگے، فوراً جائیے ان کے پیچھے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے یہ کہیے، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، مجھے پیارے لگتے ہیں۔ تو وہ ان کے پیچھے بھاگے اور جا کے کہا کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ظاہر ہے محبت کا جواب محبت سے دیا ہوگا۔ ہمارے ہاں کچھ محبت کی کمی ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے، میرے خیال میں ہمارے دلوں میں تو کافی محبت ہے۔ ہمارے لوک گیت اور لوک داستانیں بتاتے ہیں ہم بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن زبان سے اظہار نہیں کر پاتے، پتہ نہیں کیا وجہ۔ اور تعریف اور توصیف کا اظہار بے اختیار، بے ساختہ ہونا چاہیے۔ کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے، تعریف و توصیف کی جاتی ہے مصنف کی، کتاب کی، وہ ایک طرح سے زبردستی کی تعریف ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، وہ بھی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے کسی نے کتاب لکھی ہے، جیسے کہ وہ صاحب اولاد ہوا ہے، صاحب کتاب جو ہوا ہے، تو صاحب اولاد ہو، اس کے گھر جا کر بدھائی تو دینی پڑتی ہے نا۔ اور بعض اوقات تو یہ تعریف و توصیف آپ کا سہارا بھی بنتی ہے، آپ کی مدد بھی کرتی ہے، آپ کو محفوظ بھی رکھتی ہے۔ ہمارے ایک پروفیسر تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے، دیکھو جب آپ ہوٹل میں جائیں یا ریستوران میں جائیں اور کھانا کھائیں اور آپ کسی وجہ سے ناراض ہوں تو آپ بلا کر ہوٹل کے مینیجر کو جو چاہے کہہ لیں، کوئی اس میں بری بات نہیں۔ ریستوران کے مالک کو بلا کر اس کو ذلیل و خوار کر لیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن خدا کے واسطے کبھی بیرے کے ساتھ سختی سے نہ پیش آئیے گا، کیونکہ اگر آپ بیرے سے سختی سے پیش آئیں گے تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکل سکتا ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ میں نے دیکھا، یہاں ایک بڑے ہوٹل میں دو بیرے اپنی سینی جو ہوتی ہے تھالی لیے چوکھٹ کے ساتھ لگے کھڑے تھے، اور ایک صاحب بڑے جنٹل مین کھانا کھا رہے تھے۔ ایک بیرے نے دوسرے بیرے کو بلا کر کہا، وہ دیکھو کھا گیا، پتہ ہی نہیں لگا اس کو۔ تو تعریف و توصیف اس اعتبار سے فوائد پہنچانے والی چیز بھی ہے۔ ہمارے ہاں البتہ اس کی بہت کمی ہے، جس کی طرف میرا خیال ہے توجہ دینی چاہیے۔ دکاندار کے اور گاہک کے درمیان شکریہ کا جو چلن ہے وہ نہیں ہے۔ جب آپ پیٹرول لیتے ہیں تو اس لڑکے سے جس نے آپ کا پیٹرول ڈالا ہے کبھی آپ نے شکریہ نہیں کیا، اس کے لیے آپ بڑے آدمی ہیں۔ تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے شکریہ ادا کرنے کی؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر بڑے عرصے سے حکمرانی رہی ہے، بڑے بادشاہوں کی، پھر کمپنی بہادر کی، اور ہم نے یہ طریقہ کار اور چال چلن سیکھا ہی انہی سے ہے۔ شکریہ ادا کرنے سے آدمی خود مفرح ہوتا ہے، اور اس کی روح پر اور اس کے وجود پر اور اس کی شخصیت پر اور اس کی فردیت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہ ہمیں ہمارے بڑوں نے، ہمارے استادوں نے سکھایا ہی نہیں، ان کو تھینک یو کہنا سکھایا ہی نہیں۔ اگر بتایا جاتا تو ہم یقیناً اس کا پالن کرتے۔ جو ہمارے پروفیسر تھے جن کا میں نے ذکر کیا، وہ پروفیسر نہیں تھے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، یعنی استاد الاساتذہ اور استاد مکرم تھے، یعنی پروفیسر کے اوپر کی ڈگری تھی۔ وہ تشریف اسی لیے لائے تھے کہ اسٹاف روم میں پروفیسر حضرات سے ملیں اور ان کو زندگی آمیز چیزوں سے روشناس کروائیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ انسانوں کی بات ہے،
जब कभी पौधा भी ज़मीन से उखाड़ो तो पहले इससे इजाज़त लो कि मैं तुम्हें उखाड़ने लगा हूँ, और मैं तुम्हारा बड़ा एहतराम करता हूँ और तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें उखाड़ूँगा, तुम्हें अपने इस्तेमाल में लाऊँगा। लेकिन इसके साथ मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मैं भी तुम्हारे काम आऊँगा। मैं जब मिट जाऊँगा, मैं जब खाद बन जाऊँगा, तो तेरी नस्ल के, तेरे खानवादे के काम आऊँगा। ये बड़े लोगों की बात है। तो हमेशा उससे इजाज़त लेके, इससे मोहब्बत की गुफ्तगू करके उखाड़ो। और फिर फरमाते थे कि इससे हमेशा ऊंची आवाज़ में बात करो, मिन मिन करके नहीं, ताकि औरों को भी सुनाई दे कि आप इसके शुक्रगुजार हो रहे हैं, इसे उखाड़ रहे हैं। धनिया के पौधे, पुदीना है, बेशुमार चीज़ें हैं। मैंने कहा, सर कभी मैंने तो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं किया, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन कभी कभी जब मैं गौर से देखता हूँ तो हमारे माशरे में, हमारी माशरत में भी कभी कभी ऐसे आदमी मिल जाते हैं जिनके अंदर तशक्कुर का जज्बा होता है। कई साल की बात है, मेरे पास एक साइकिल होती थी जो पेट्रोल से चलती थी, जिसे NSU क्विकली कहते थे। वो मैंने 925 रुपये 35 पैसे में ख़रीदी थी और वो बड़ी ताकतवर थी। आजकल के मोटरसाइकिल से बहुत आगे निकल जाती थी। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता था तो इसे साइकिल की तरह पैडल मार कर चला सकते थे। जर्मनी की बनी हुई थी। मुझे बड़ी मेहरबानी से डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री ने परमिट दिया, तो हमने 935 रुपये इकट्ठे कर लिए, साथ कुछ पैसे दिए और ख़रीदी। ये काफ़ी देर की बात है, 1960-61 की। तो मैं इसको चलाता था। एक दफ़ा चलाता हुआ चला रहा था बड़े फ़ख्र के साथ, बड़ी अच्छी सवारी थी। लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे कि कितना इज़्ज़त वाला आदमी है, इसके पास क्विकली मोटरसाइकिल है। एक दफ़ा मैं आ रहा था तो सेंट्रल जेल के पास एक नौजवान था। इसने मुझे रोका। वो बुशर्ट पहने था, पाँव में इसके चप्पल थी और पुरानी वज़ा की एक जीन्स पहने हुए था। इसने कहा, जी मुझे आप जितनी दूर तक भी ले जा सकते हैं ले जाएं। मैंने कहा, ठीक है, आइए बैठिए। लेकिन वो मुझे थोड़ा सा मशकूक सा लगा, तो मैंने कहा, आप यहाँ कहाँ थे? तो इसने कहा, जी मैं अपने कुछ कागज़ात लेने आया था यहाँ से, जेल से। मैं परसों रिहा हुआ था, मगर मैं अपनी चिट भूल गया, पता नहीं क्या चीज़ थी। मैंने कहा, यहाँ आप कैद थे? कहने लगा, हाँ जी। जी मैं बहुत मशहूर जेब तराश हूँ, गिरा कट। वो कहने लगा, जी मेरा इलाका जो है वो मिस्री शाह है, मिस्री शाह एक इलाका है लाहौर का, मैं वहाँ का हूँ। मुझे पकड़कर इन्होंने ज़बरदस्ती मुकदमा कर दिया मेरे ऊपर, हालांकि मेरे ख़िलाफ़ लोगों की गवाहियाँ भी नहीं थी। मैंने कहा, तुम गिरा कट हो तो सही। कहने लगा, हाँ हूँ तो सही, लेकिन इस मुकदमे में मेरे साथ बेइंतहा नाइंसाफ़ी हुई और मुझे 9 महीने की सज़ा दे दी। तो मैं 9 महीने की सज़ा पूरी करके अब घर जा रहा हूँ। मैंने कहा, अच्छा, फिर तो आप बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। जब आपने शराफ़त के साथ, दयानतदारी के साथ ये सारा वाक़या सुनाया है, आप बैठे। वो पीछे बैठ गया तो हम चलते रहे। जब हम फ़िरोज़पुर रोड पर वहाँ पहुँचे जहाँ फ़िरोज़पुर रोड आगे जाकर लिटन रोड में तब्दील हो जाती है, तो वहाँ पर जाकर इसने कहा, आप इधर से चलें टेम्पल रोड की तरफ से। मैं उधर चला गया। दरमियान में पहुँचे। इस सड़क पर तो सिपाही खड़ा था, सीटी बजा के रोक लिया। तो इसने कहा, ये तो वन वे है। मैंने कहा, सर यहाँ कोई बोर्ड वगैरह तो है नहीं। इसने कहा, नहीं, सरकार का ये काम नहीं है कि बोर्ड लगाए, इसका काम हुक्म देना है। सरकार ने हुक्म दिया है, ये वन वे है, तो आप इधर से क्यों आए? मैं तो आपका चालान करूँगा। मैंने बड़ी इनकी मिन्नत खुशामद की कि आप चालान ना करें। वो जो था मेरा साथी, वो भी उतर के खड़ा हो गया। इसने कहा, संतरी बादशाह जाने दें, ये क्या है, गलती हो गई हमसे, पता नहीं था। इसने कहा, नहीं मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ बहस करने की कोशिश की कि आपको बाहर बोर्ड लगाना चाहिए था, आपने बोर्ड नहीं लगाया। इसने कहा, बोर्ड लगाना हमारा काम नहीं है, ये किसी और महकमे का काम है, आपको पता होना चाहिए। इसने कहा, कानून से नाआशनाई जो है वो हमारा कसूर नहीं है, आपका कसूर है। आपको पता होना चाहिए कि लाहौर की कौन सी सड़कें वन वे हैं और कौन सी नहीं हैं। तो मैंने कहा, अब क्या किया जा सकता है? काफ़ी बहस मुबाहसे के बाद इसने कॉपी निकाली, कार्बन रखा और मेरा नाम पूछ के, लिख के, चालान करके फाड़ के कागज़ मुझे दे दिया और कार्बन अगले कागज़ के नीचे रख के वो कॉपी जो थी अपनी बुशर्ट की जेब में डाल ली। अब वो जो मेरा साथी था जिसको मैं पीछे बिठा के ला रहा था, वो बेचारा ज़ाहिर है बड़ा परेशान हुआ कि मेरी वजह से ये हुआ। तो इसने हाथ बांध कर कहा, संतरी बादशाह, ये साहब का कसूर नहीं है, ये मेरा कसूर है, मैं इनको इस तरफ ले आया था, तो आप इनको खुदा के वास्ते माफ़ कर दें। इसने कहा, नहीं, कानून कानून है। वो मेरा साथी इसके गले लग के, झप्पी डाल के, फिर खिसक के नीचे पाँव में बैठ गया। पाँव से फिर ऊंचा उठा, फिर इसको दिए खुदा के वास्ते। इसने परे धकेल दिया। तो इसने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, कोई बात नहीं। सिपाही ने बता दिया कि फ़लाँ मजिस्ट्रेट की अदालत में बुध के रोज़ हाजिर होना है। मैंने कहा, ठीक है।
तो जब फिर मैं सवार होकर मोटर साइकिल चलाने लगा तो हम दोनों ही बड़े पसमुर्दा थे। फिर इसने कहा मुझे भाटी की तरफ ले चलें। मैंने कहा ठीक है, जहाँ चाहो ले चलो, भाटी के बाहर उतार दें, फिर वहाँ से मैं अपना कोई बंदोबस्त करके चला जाऊँगा। तो जब मैं भाटी पहुँचा तो इसने कहा मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, आपने बड़ी मोहब्बत के साथ, मेहनत के साथ और बड़ी दीद के साथ मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, और इसने कहा मैं आपकी खिदमत में क्या शुक्राना पेश करूँ। और फिर इसने जेब से निकाल कर सिपाही की कापी मुझे दे दी, और जिसके ऊपर चालान लिखते हैं ना, जिसमें नया कार्बन बना कर रखा हुआ था, जिसमें मेरी भी चालान की नकल थी, ये आपकी। जब वो झप्पी डाल रहा था, इसके नीचे ऊपर हो रहा था। अब गिरा कट भी कमाल का था। इन्होंने कहा जी मेरी ये यादगार आप रखें, सारे चालान पास रखें। ऐसे ही मुझे ये वाक़या याद आ गया। एक आदमी के ऊपर जब किसी ने कोई छोटा मामूली सा भी कर्म किया हो, इसका एक बोझ पड़ता है। इस बोझ की अदायगी जो है फ़ौरी तौर पर बहुत ज़रूरी है कि कर दी जानी चाहिए। कम से कम शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी बिल्कुल, कम से कम शुक्रिया अदा कर देना चाहिए। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, सिखाया नहीं किसी ने। अगर हमें स्कूल में सिखाया गया तो टीचर और स्टूडेंट का जो ताल्लुक़ है या बड़ों के साथ है, या कहीं से आपका काम हो गया है। लेकिन इन छोटी छोटी जगहों के ऊपर जहाँ मैंने देखा है, दुकानों के ऊपर, कभी हमने शुक्रिया अदा नहीं किया। अगर हमें ये बात बताई जाए तो हम करेंगे। जैसे हमें अस्सलाम वालेकुम कहना बताया गया है, वो अब भी आप देखते हैं। मैं सुबह सैर करने जाता हूँ तो आदमी सलाम किए बगैर एक दूसरे के करीब से गुजर जाते हैं। वरना आप जाकर देखें फ्रांस में ख़ास तौर जानते नहीं हैं एक दूसरे को, लेकिन कहते चले जाते हैं बदस्तूर, बड़ी मोहब्बत, बड़ी दिलजमी के साथ कहते चले जाते हैं। हमारे अंदर एक बात अलबत्ता है कि आदमी अपने आप को इस मर्तबे का समझता है कि वो कहता है मैं इसका क्या शुक्रिया अदा करूं। मसलन आप सड़क से गुजर रहे हैं तो सड़क पर से गुजरते हुए खाकरोब जो है वो झाड़ू दे रहा है। खाकरोब आम तौर पर अच्छे लोग होते हैं, वो झाड़ू रोक लेता है और आप गुजर जाते हैं, तो आप कभी इसको शुक्रिया मेहरबानी नहीं कहते। हमारे बाबा जी नूर वाले फरमाते हैं कि मुझे खाकरोब से बात याद आई कि जब भी कभी धूल उड़ाते हुए, सड़कें साफ़ करते हुए खाकरोब या खाकरोबों के गिरोह के दरमियान से गुजरो तो कभी नाक के ऊपर रुमाल ना रखो या हाथ ना रखो, क्योंकि वो भी इंसान हैं जो ये काम कर रहे हैं, और आप नाक पर रुमाल रख के इनकी तजलील कर रहे हैं कि देखो मैं एक बड़ा सुपीरियर आदमी हूँ, मैं एक अफजल आदमी हूँ। मैं जब सांस लेता हूँ तो इस गर्द में नहीं लेता जिसमें तुम लेते हो, तो इसलिए वहाँ से वैसे ही गुजरो। हम चूँकि हमेशा बीच में हुज्जत की बात कोई ना कोई निकाला करते थे, तो हम कहते थे कि हजूर, हमारे बड़े कहते हैं कि ऑक्सीजन को इनहेल करना चाहिए, गर्दो गुब्बार से बचना चाहिए। कहने लगे ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि जब इनके दरमियान से गुजरो तो सांस रोक कर गुजरो, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि आप अपनी मुट्ठी बनाकर नाक पर हाथ रख कर गुजरें। इनको इंसान समझें। हमारे लिए ये नया दर्स था कि इंसान को इंसान समझने की कोशिश की जाए। हमें ये बताया नहीं था किसी ने, क्योंकि हमारा एक ब्राह्मण सिस्टम है जो हिंदुओं से मुस्तार लिया है हमने। क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सिलसिले हैं अरफा आदमी होने के। एक छोटा होता है और एक इससे छोटा होता है। जबकि हमारे यहाँ ये जो हुक्म दिया जा चुका है आज से 1450 वर्ष पहले कि बनी नो इंसान एक नफ्स, एक आदमी की औलाद हैं, और अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं, न गोरे को काले पर न काले को गोरे पर। लेकिन बदकिस्मती से हम इस दर्स के करीब एक साहिब हाल होने की हैसियत से नहीं गुजरे। सिर्फ इक्तसाबी तौर पर हमने पढ़ा है या किताबों में पढ़ा है, इसी को लेकर आगे चलते रहे हैं। मुझे अपने वो उस्ताद मास्टरों याद आ रहे हैं कि कई दफ़ा छुट्टी के दिन या जब आधी छुट्टी होती थी यूनिवर्सिटी में, तो हम प्रोफेसर इनसे दरख्वास्त करते थे कि आप हमको साथ लेकर चलें और हम आपकी मैयत में घूमना चाहते हैं। छोटे छोटे पहाड़ों के अंदर से लेकर गुजरते एक नाला आता था, एक बरसाती नाला कह लें। इसके ऊपर कोई 15-20 फुट लंबा पुल होगा, पुरानी वज़ा का, जैसे आपने देखा होगा हमारे शुमाली इलाकों में। तो जब हम इसके ऊपर से गुजरे, बातें करते हुए, अटखेलियाँ करते हुए, गप्पें करते हुए, तो मास्टरों भी हमारे साथ थे। जब हम गुज़र चुके उस पुल पर से, तो वो घूमे, कहने लगे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पुल का शुक्रिया अदा किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो जब भी कभी पुल से गुजरते थे या किसी ऐसी मुश्किल ओखट घाटी से, तो इसका शुक्रिया ज़रूर अदा करते थे। मैं इससे गुज़रा हूँ तो इनकी मोहब्बत का ये पहलू और इनकी निरत इतनी खूबसूरत होती थी कि जब वो पलटते थे ना, हाथ उठाते शुक्रिया अदा करने के लिए, जी चाहता था कि हमारी राह में ऐसी मुश्किलात आती रहें और मास्तरों हमारे साथ चलते रहें और वो शुक्रिया अदा करते रहें।
اور ہم اس سے سیکھتے رہیں کہ شکریہ ادا کرنے کے لیے کیسے کیسے رموز ہیں اور اس کے کتنے کتنے زاویے ہیں اور کیسے کیسے ان کے پہلو ہیں۔ میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بدقسمتی سے بتایا نہیں گیا، سکھایا نہیں گیا، ورنہ ہم کافی اچھے لوگ ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں، ہم میں کافی خوبیاں ہیں، ہم محنتی لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا چاہے گھر میں ہم محنت نہ کریں، باہر جا کر بحرین، امریکہ، دبئی میں ہم نے وہاں اپنا سکہ کمال دکھایا ہے، یہاں بھی بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کو بھی بلڈ کر کے رہیں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے سیاستدانوں نے ہماری ایک ہی ٹریننگ کی کہ اپنا حق حاصل کرو اور کرنے کے لیے لڑو اور کوشش کرتے رہو، کسی نے اپنے فرائض کی طرف توجہ نہیں دلائی۔ اگر آج سے اس تاریخ سے یعنی 1999 میں یہ شروع کر لیا جائے کہ کچھ ہمارے حقوق ہیں، کچھ ہمارے فرائض ہیں اور یہ ہم پورے کریں گے اور پھر ہم اپنے حقوق مانگیں گے تو فائدہ ہوگا، میں پھر دبی زبان میں عرض کروں گا کہ ہمارے سیاستدانوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ اگر دی ہوگی تو دوسری طرف لے جانے کی دی ہوگی۔ اب اگر ان کو خیال آ جائے اور ہم پر مہربانی فرمانا چاہیں تو ہم کو فرائض کی طرف بھی متوجہ کریں۔ میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کی طرف سے اور سارے ویورز کی طرف سے کہ ہم اپنے حق ادا کرنے میں بھی خدا کے فضل سے فرائض ادا کرنے میں بھی ویسے ہی ثابت ہوں گے جیسے کہ ہم اپنے حقوق مانگنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے سسٹم میں خرابی ہے، سسٹم میں خرابی ہے، سسٹم میں بے خیالی ہے، انڈیفرنس ہے۔ اگر آپ یہ پورا تہیہ کر لیں ایک فریم ورک کے اندر میں آپ ہم سارے، تو پھر وہ سسٹم جو کہ خراب سسٹم ہے وہ رہتا ہی نہیں ہے اور وہ رواں دماں قافلہ ہو جاتا ہے تخلیقات کی طرف۔ لیکن لڑکیاں تو شکر ادا کرتی ہیں، اپنی سہیلیوں کا شکریہ ادا کرتی ہیں یا نوکروں کا بھی کرتی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور خواتین و حضرات کا اس سے بھی زیادہ شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو برداشت کیا۔ پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کچھ مزید ایسی ہی باتیں کریں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔